दक्षिण हांगोर राजनगर पश्चिम पहाड़ आमसायो केफेक माने याक टन फालमुं चोयावन खलाजागै तंगो जराथगिनो क्रंसा थायो केफेक माने तंगो ओ आमसायो तांसाल हरकुथोगो बाहायनो ओंखा पियारबारि थानानि एसआई सदन जमातिया एएसआई चंद्रकेतु त्रिपुरा गोबांमा पुलिस ब्रेन्दिया तयै सिद्धिनगर आमसायो सालब्रमनो हाय मालखौ नाइचिर मुंगो अंखरका और नाइचिर मुंथानिवो बेटारि बेचलिने ई-रिक्शा 15 पैकेट सिदी ग्रान मानखा तै मानखा बोतल थाइनै ब्लेटी चुआ 15 पैकेट जतै 15 केजी 800 ग्राम सिदी ग्रान मानखा राजनगर पियारबारि थानानि उसी रतन रवि दास कक्तमथरनि बिस्कांगो साका सिद्धिनगर आमसायो सालब्रमनो हाय मालखुं नाइचिर थानिवो गाबतलि बखांनि बेलेखनो दई फाइ तंखा TR08A 2591 नंबरनि बेटारि बिचलिने ई-रिक्शा पुलिस आम ई-रिक्शा नो बुथारनायनि ताल लेखांगाका फियाबा ई-रिक्शा बाथागलिया ई-रिक्शा मथरनाय किफिलि थांगि पैखिया तै उपेंद्र नगर बखा खारै नाने बागेबो चाइतोखा पुलिस उंकुलो रिसिका ई-रिक्शा रिफिका हांगाके ई-रिक्शा मारुफानो ई-रिक्शा मथरनाय पातिमा थानि खारै योगै थांगा हाने कक्तमाने बिसिंतै साइमांका ई-रिक्शा नाचे थेनिबो 15 पैकेट तो सिदी ग्रान मानखा तै बोतल थानी ब्लेटी चुआक मानखा हाने सका पियारबारि थाना पुलिस अपाते मुंगनो कितिंगै मामला फिनका 2025/24 पुलिस NDPS एक्ट नि मामला फिनै नाचेर मुंगो याप्रे सका हाने सका আজকে গভীর রাতে আমাদের শ্রীরামপুর আউটপোস্ট ওসি এসআই রূপ সদন জমাতিয়া এবং এসআই চন্দ্রকেতু ত্রিপুরা এবং অন্যান্য স্টাফ আমাদের সিদ্ধিনগর এলাকাতে ভিগের চেকিং করছিলেন এমন সময় গাবতলির দিক থেকে সিদ্ধিনগর দিকে একটি ব্যাটারি ইলেকট্রিক অটো যার নাম্বার TR08A 2591 দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল তখন পুলিশের চেকিং দেখে সাথে সাথে গাড়িটি ইউ টার্ন নিয়ে আবার গাবতলির দিকে পালানোর চেষ্টা করে তো আমাদের স্টাফ সাথে সাথে গাড়িটিকে ধাওয়া করে এবং একটা জায়গাতে আটক করে এবং গাড়ির ড্রাইভার গাড়িটিকে রাস্তার সাইডে ফেলে পালিয়ে যায় তখন আমরা উপস্থিত সাক্ষীগণের সামনে আমরা গাড়িটি তল্লাশি করে গাড়িটি থেকে 15 কেজি 800 গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করি এবং গাড়িটিকে আমরা সিজ করি এই ব্যাপারে আমরা পিয়ারবাড়ি থানাতে একটি মামলা নিয়েছি এবং আমরা তদন্ত করছি এবং এই গাড়িটা কোথায় যাচ্ছিল এবং কোথা থেকে এই মালগুলো নিয়েছে এগুলো তদন্ত করে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব।